ओडिशा पब्लिक व्यू टीवी को मु स्वागत करुछि। मु श्री रवींद्रनाथ मिश्र। ए भितर समग्र भारत वर्ष रे जातिर पिता महात्मा गांधी 150तम जयंती महासमारोह रे पालित हो जाइछि। एही अवसर रे मु पढ़िबा को जाउछि मोर गोटे प्रबंध सत्याग्रह गांधीजी। भारत को स्वाधीन करिया पई जातिर पिता महात्मा गांधी जो जीवनव्यापी संग्राम करथिले ता भारतर इतिहास रे एक अविस्मरणीय अध्याय। स्वाधीनतार 73 वर्ष परिपूर्ति होगा जाउछि। आज आम तांक चिंताधारार आलोचना एवं समालोचना करने को जाउछु। भारत वर्षर प्रतिटी मनुष्य को हृदय भरी भल पाउथवा एवं सिंहासनर मोहठारू अनेक दूर थिबा गोटे महान मनुष्य को समग्र पृथ्वी आज सम्मान जणाइया पई कुंठाबोध करूनाही। भारतर स्वाधीनता पाई से कौन अस्त्र धारण करि नथिले, किंतु जो सब मार्ग को अनुसरण कर सामाजिक स्तर में पराधीनता विरुद्ध रे एक महान विप्लव सृष्टि करि परिथिले। से सब भितर सत्याग्रह थिला एक अमोघ अस्त्र। सत्य प्रति आग्रह ही सत्याग्रह। समग्र पृथ्वीर विभिन्न राजनैतिक संघर्ष भितर गांधीजी थिले एकमात्र विप्लवी जे सत्य और अहिंसार अस्त्र धरी विप्लव करथिले एवं सफल होइथिले तांकर संग्राम रे। कौन थिला से संघर मूल मंत्र, कौन थिला से सत्यर मूल उद्देश्य। विशिष्ट साहित्यिक चित्तरंजन दास तांकर रचनात्मक कार्य और रचनात्मक कर्मी प्रबंध रे प्रकाश करथिले। भल काम बहुत होईगला, मात्र समाजर मूलभूत परिवर्तन हैला नाही। एही कथा गुडी को दृष्टि समक्ष रे रखी रचनात्मक कर्मर निजर वर्तमान भूमिका को स्थिर करबा उचित। सत्याग्रहर तथापि एक प्रासंगिकता रही कि ता भीतर अनेक अधिक मंथन हेबा उचित। सामूहिक अवसर मानकरे मध्य रचनात्मक कर्मी माने जे तांकर आलोचना करबा उचित। मनुष्य विरोधी सिस्टम गुडी को सतक सत जीव ना ये सिस्टम भितर और से सिस्टम को राजा बोली मानि नहीं आमर ये समाजर सेवा करबा उचित। आज आम गांधीजी सत्याग्रह संपर्क में आलोचना कला बेले श्री दासंकर उपरोक्त प्रश्नर प्रासंगिकता अच्छी बोली मन हुए। गांधीजी सत्याग्रह थिला मनुष्य विरोधी व्यवस्था सिस्टम विरुद्ध रे साधारण मनुष्यर स्वर। मनुष्य विरोधी व्यवस्था को मानिनेबा ही सत्यर परिपंथी। ये व्यवस्था विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन ही सत्याग्रह। यह गांधीजी मूल अस्त्र जहाद्वारा से पराधीनतार अंधकार को दूर कर सत्याग्रहर प्रथम प्रयोग गांधीजी करथिले दक्षिण आफ्रिका रे। दक्षिण आफ्रिका को जीवा परे गांधीजी देखिले सेठारे गोरा लोक माने कला लोक मान को घृणा करुछंती। सेमानकर जीवन गोरा मानकर अत्याचार रे विपन्न हो पड़िथिला। यह लक्ष्य करी गांधीजी सेठारे अवस्थान करुथुवा भारतीय मानक एकाठी करी गोरा मानक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले। से संग्राम ही थिला गांधीजी सत्याग्रह आंदोलन। यही संग्राम रे तांकर विजय होइथिला एवं यह होइथिला समग्र पृथ्वीर राजनैतिक इतिहास रे एक अविस्मरणीय घटना। गांधीजी भारत फेरिबा परे साबरमती नदी कूल रे प्रतिष्ठा करथिले सत्याग्रह आश्रम बा साबरमती आश्रम। यापर से पछकु फेरी चाहि नाहंती। 1917 मसीह बिहार चंपारण ठारे सत्याग्रह आंदोलन। 1919 मसीह पंजाबर जालियानवाला बाग ठारे इंग्रेज विरुद्ध रे विद्रोह। 1920 मसीह असहयोग आंदोलन। 1930 मसीह लवण आईन अमान्य एवं 1942 मसीह भारत छाड़ आंदोलन ही गांधीजी गोटे गोटे सत्याग्रहर अभिनव विप्लव। यही सत्याग्रह आंदोलन ही इंग्रेज मान को ए देश पलायन करने बाध्य करथिला। फल 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन भारत स्वाधीनता लाभ करथिला। आज ये सब इतिहास भारतर स्वाधीनता संग्राम विलुप्त कहानी। भारत तार राजनैतिक स्वाधीनता लाभ करने परे भारतर सामाजिक अवस्था विपन्न हो पड़ी। क्षमतार विष बलय भितर भारत आज बंदी। लुप्त होना मनुष्य विरोधी व्यवस्था, बदली ना मनीषर असहाय मनीषर करुण चित्कार। गणतंत्र होइछि दिगहरा। मनीषर भाग्य नियंत्रण करुवा राजनैतिक शक्ति माने आज सत्य ठारू बहु दूर रे। सत्याग्रह सेमानक पई स्वप्न। श्री चित्तरंजन दास मतरे सत्याग्रह नामक जो अस्त्र भारत वर्ष को एक अभिनव मार्ग रे
ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗାନ୍ଧୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ତାକୁ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ। ତେଣୁ ସହସ୍ର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରମେ ପ୍ରଭାହୀନ ହେଲେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଥିଲେ ସତ୍ୟର ସେବକ। ଆଜି ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। କ୍ଷମତାର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେବଳ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେତା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ସେବକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଦୁଃଖ ଓ ଦୈନ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନେତା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ବଳୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚକ ଅନନ୍ତ ଗିରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠାରେ ସ୍ଥୂଳତଃ ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ଏକ ବିବେକ ଉଦ୍ବୋଧନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନୈତିକ ଜାଗରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉଭୟ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମ ଭିତରେ, ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଭିତରେ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଓ ସିଟିଜେନ୍ ବା ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୈତିକ ଜାଗରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟାତ୍ମକ ଜାଗରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ସତ୍ତା ସବୁ ମଣିଷ ଓ ସବୁ ଜୀବନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଯାହା କ୍ଷମତା ଓ ଅର୍ଥର କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବଧାନକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣି ନିଜକୁ ଏହିସବୁ କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଏ। ଏହା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନଶୀଳ ବିଚାରବନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ବିଚାରବନ୍ତ ଆତ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନ ବେଦୀ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଜିର ରାଜନୈତିକ ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ଷମତା ଓ ଅର୍ଥ ବଳରେ ନିଜ ନିଜର ବିଚାରବନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବିକୃତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜ ଓ ଶାସନ ଭିତରେ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଭାରତର ଜନତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ତାହା ଫଳବତୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟର ପଥରେ ସାରା ଜୀବନ ଗତି କରିଥିବା ଏକ ମହାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ହିଂସାର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିଲୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଳିମନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୀରୁ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ। ଲୋକମତ ହିଁ କେବଳ ସମାଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମତ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱର ପାଇଁ ଆମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଏକ ନୂତନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।